जय जगन्नाथ आज्ञा आज आपण आसी सिद्धगिरी जहाँ हरिबंधु दास से जगह एक प्रसिद्ध एक पवित्र स्थान से स्थान में आज कविता आसर पर्व चलू 5 दिन धरी यज्ञ चलो 26 तारीख पर्यंत ए आपण सुंदर कविता अनुरोध करुँच आध्यात्मिक चेतना अनुरोध कविता बहुत भल लगी अंश दर्शक मान साहू सह संपादक सालेपुर प्रथम आप साधु संग सर्वशास्त्र कहे नबे मात्र साधु संगे सर्व पाप जेते दूर नाम जाए काल हुए दूर जेउ जन हरि भजे से बड़ चतुर बर्तमान कान से प्रभुंकर नाम बाजुची प्रभुंकर कीर्तन बाजुची से साहित्यर स्वर बर्तमान कान बाजुची जहाकू पाई जार संग करी चर्चा करी जार हित प्रवणता वृद्धि पाए साहित्य नाम तार साहित्य नाम तार से साहित्य सभा को से बाबा आकर्षण में मुझे चली आसी सालेपुर जानी नी सिद्ध होगी केते बाट भाव तो जो से तो पचार ना मत पूरी केते बाट भाव थे पूरी जमा 2 हाथ मोर भाव थिला बोली मते 2 हाथ लगे सिद्धगिरी साहब मुझे आसिक निजे सिद्ध हो गली आलूटा जो सिद्ध हुए समस्त भल पाते खाती जोटा कंचा था से आलू को थाली तले गले पकाती तेणु सिद्ध आसन मुझे आसिक निजे सिद्ध हेली समस्त देखिले मन जो आनंद लगे प्रकृति एट आकर्षण अच्छी ये विश्वनाथ बाबा गोटे आकर्षण अच्छी मत एत आकर्षक लगे ये प्रसाद पाई ये बनगिरी पहाड़ देखी मत एत आनंद लगे मुझे विश्वास कर अच्छी मर्त्य अच्छी ना मुझे वैकुंठ अच्छी वैकुंठ थिला परि लगुच जो कविता पढ़ी मत समस्त प्रशंसा कले ताणी मारे मत माँ क्रिएशन माँ एत मेरे आनंदर सहित समस्त बैक नौ खुशी सकाल एपर्यंत अच्छा मुझे निर्देश मो जो कविता गाई दानी भिकारी भिकारी कौन दानी हो पारे भिकारी तो हाथ बजाय समस्त भिक दियो कि जो भिकारी कथा कहि से भिकारी दानी कवितार शीर्षक दानी भिकारी चंद्रगुप्त मौर्य छद्मवेश बुलुले खरा बेले नगरवासी हालचाल सब देखा कुतूहले बुली बुली हालिया लगिला हालिया लगिला देखिले गछर छाई दीर्घ निश्वासटे मारी बसीगले से गछ तले जाई सम्मुखे देखिले वृक्ष छाया तले बसी भिकारी एक प्रसन्न चित्तरे गीत गाउछि मन ता नाही दक राजा बुड़ी गले चिंतार जड़े देखी भिकारी खुशी ताहार रहस्य उन्मोचित लगी नीरवे भाविले बसे भिकारी केमती गीत गाउछि ए समय अन्य भिकारी आसी राजा पाखे मिली हाथ पाती किसी पाइबाकू करिथिला केते अली 2 दिन हला खाई नहीं बाबू 2 दिन हला खाई नहीं बाबू मारू अच्छी मते झोला दान करो किछि भोकरे मागुची बाबू तुम्हें परा थिला वाला भिकार रही नम्र निवेदन राजा को नथिला बाधी भिकारी किंतु बिकल रे चाही मागुथिला कांदी वृक्ष गलारे गर्जिले राजा मो आगरु बेगे पड़ा अरे पुष्ट पुष्ट होई काम तो नकरी सौ किया पेट जला डरी से भिकारी थरी थरी गला देखिला अपर पाखे बसी अन्य भिकारी सेठारे हस थिला तार मुखे देखला मोर भिकारी सेठी बस कौन कला पाखे तार बसी विकल होई से बखाणिला तार दुखी टीए सिना दुख को बुझिबो सुखी बुझे खाली सुख जठर जंत्रणा अनेक सही से भिकारी जठर जंत्रणा अनेक सही दुखरे अच्छी से बढ़ी जत्न रखिथिबा पुतुली भितर
ଯତ୍ନ ରଖିଥିବା ପୁଟୁଳି ଭିତରୁ ରୁଟି ଦୁଇ ପଟ କାଢ଼ି ରୁଟି ଦି ପଟ କାଢ଼ି ନେ ନେ ଏ ଦି ପଟ ଖାଇ ଭୋକ ବେଣ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ ପାଖେ ଆଉ ଆରେ ଆରେ ତୋରି ପରି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଜାଣିଛି ପେଟର ଦାଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୋକର ଦାଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦି ପଟ ରୁଟି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲା ଭିକାରୀଟି ପୁଣି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବାଜିଗଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ହାବଭାବ ଦେଖି ରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆରେ ମୋର ଆଜି ଭିକାରୀ ଦାତା ହୋଇପାରେ ମନେ ମନେ ସେ ଚିନ୍ତିଲେ ନା କାଳେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଗୁପ୍ତଚର ଥିବେ ରାଜାଙ୍କ ହେଲା ସନ୍ଦେହ ନିକଟରେ ଯାଇ ରାଜା ପଚାରିଲେ କଣ ତୁମ ପରିଚୟ ଭିକାରୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଳୀଚରଣ ପିତୃମାତୃହୀନ ମୁହିଁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଭିକ ମାଗୁଅଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ଭିକାରୀଟି ତ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ତୁମଠାରୁ ଦେଖୁନାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ତାର କଥା ମୁହଁରେ ତାହାର ମିଠା ହସ ଦେଖି ଘୁରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମଥା ପଚାରିଲେ ଯେବେ କହିଲା ଭିକାରୀ ମୁଁ ଭାବେ ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଏଇ ପଥକୁ ନେଇଛି ବାଛି ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜା ମୁହଁକୁ ତାହାର ମଥା ଯାଉଥିଲା ନଈ ମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଧନ୍ୟରେ ଭିକାରୀ ତୁହି ସେଇଦିନୁ ରାଜା ଭିକାରୀ ଆଦର୍ଶେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯେ ହେଲେ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ମହତ ଯଶ ରଚିଲେ ରାଜା ଶେଷକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆସ ସର୍ବେ ଭାଇ ଏକ ମନ ହୋଇ ସେହି ଆଦର୍ଶେ ଚାଲିବା ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଭରି ଦେଇ ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଦାନ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ହଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏକେଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଏକେଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାର ସତମୁଖ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।